Čaj od breze pomaže u liječenju velikog broja različitih zdravstvenih tegoba i pravi se podjednako od kore ili od lekovitih listova biljke. Ovaj blagotvorni napitak priprema se širom planete i sastavni je dio tradicije i narodne medicine, pa tako i naše. Biljka breza koristi se kao esencijalni sastojak i kod drugih biljnih mješavina koje imaju diuretičko dejstvo, a poznato je i da ubrzava zarastanje rana te podmlađuje tkivo. Osim lekovitog čaja, u fitoterapiji je naročito cijenjen prirodni sok od breze kojeg dobijamo direkt iz drveta, zatim ulje, gel i tinktura, čije ćemo recepte također rado podijeliti ovom prilikom. Breza, latinski naziv joj je Betula pendula, kod nas žalosna breza ili medovina, kako se još u narodu zove, jedna je od najpoznatijih biljaka koje se od davnina koristi u liječenju mnogih zdravstvenih tegoba, ali najbolje rezultate daje u slučaju bolesti bubrega i kožnih oboljenja. Ova biljka bogata je flavonoidima koji imaju izuzetno lekovito dejstvo, a osim njih sadrži i eterična ulja, tanine, saponine i vitamin C. U našoj narodnoj medicini breza kao lek se koristila za brzo rastvaranje bubrežnih kamenaca i čišćenje od nataloženog mulja. Uspješno se koristio i lekoviti čaj od breze za sprečavanje oboljevanja organa u kojima se sakuplja suvišna voda, bubrega, bešike, jetre i zglobova. Osim toga, ova biljka podmlađuje tkivo i ubrzava zarastanje dubokih rana. Lišće ima blago i dezinfekciono dejstvo, pa se koristi i protiv ukočenosti mišića, reumatizma i gihta. Zahvaljujući dragocenim flavonoidima, brezov čaj pospešuje bubrežnu filtraciju, a pomaže i u slučaju srčanih bolesti. Također je poznato antibakterijsko i antivirusno dejstvo ove biljke u slučaju upala i alergija. U narodnoj medicini od breze se spravljaju čajevi za liječenje ateroskleroze i menstrualnih tegoba, a preporučuje se i gojaznim osobama jer čaj od breze pospešuje mršavljenje. Ova biljka jača kardiovaskularni sistem i snižava krvni pritisak. Unutrašnji deo kore breze postiče rad jetre jer olakšava lučenje i protok žuči. Osim mladih listova breze od kojih se spravljaju čajevi, lekovita svojstva ima i sok od breze koji se dobija zasecanjem kore. Sadrži dosta organskih kiselina pa se koristi kao izvanredno osvježavajuće i okrepljujuće sredstvo. Čaj od breze priprema se za liječenje raznih tegoba. Kao prvi recept izdvojit ćemo brezov čaj protiv bubrežnih kamenaca i evo kako se pravi. Prelijte 3 velike kašike suvih listova breze sa 7 decilitara provrele vode, pa ostaviti da stoji poklopljeno 60 minuta. Procediti lekoviti čaj i piti 3 puta dnevno po šolju, isključivo nezaslađeno. Također za probleme sa kamencima možete napraviti i sljedeću čajnu mešavinu. Pomešati jednake dijelove lista breze, pirike, čestoslavice i korena vodopije, pa 3 velike supene kašike od ove mešavine prelijte sa 7 decilitara proključale vode i ostavite tako poklopljeno da ostoji najmanje 1 sat. Procedite i pijte lekoviti čaj za bubrege 3 puta dnevno po 2 decilitra, uvijek prejela. Ukoliko imate groznicu, napravite sljedeći čajni napitak. Pomešajte 3 kašike brezove kore i 2 kašike zovinog cvijeta.
pa preliti sa 3 decilitra ključale vode i ostaviti da ostoji poklopljeno najmanje 10 minuta, zatim procediti, zasladiti domaćim prirodnim medom, dodati 2 kašike soka od limuna i piti na svaka 2 sata po nekoliko gutljaja. Čaj od breze olakšava mokrenje. Pomešati jednake delove lista breze, cvetova podbela, preslice i medveđeg grožđa uve, pa 3 supene kašike mešavine preliti sa 0,7, to je 7 decilitara proklučale vode i ostaviti poklopljeno da odstoji dobrih pola sata. Procediti napitak i piti 3 puta tokom dana po šolju, uvek pre jela. Čaj od breze za mršavljenje. Protiv vodene bolesti napravite sljedeću čajnu mešavinu. Pomešati jednake delove lista breze, rozmarina, lista koprive, poljske preslice i lista borovnice, pa 3 pune kašike mešavine preliti sa 7 decilitara tek prevrele vode, ostaviti dobrih pola sata poklopljeno da odstoji, procediti i piti 3 puta tokom po 1 šolju čaja, uvek pre jela. Kako se pravi čaj od breze protiv reume i gihta? Pomešati jednake delove lista breze, lista koprive i kore krkavine, pa 3 supene kašike mešavine preliti sa 7 decilitara ključale vode, poklopiti i ostaviti tako poklopljeno da odstoji pola sata, procediti i piti čaj od lista breze 3 puta dnevno po 1 šolju, obavezno pre jela. Tinktura od breze recept. Napuniti 2/3 staklene tegle svežim listovima breze, a zatim preliti domaćom rakijom, najbolje šljivovicom. Teglu dobro zatvoriti i ostaviti da ostoji 21 dan. Procediti i dodati pola decilitra jabukovog sirćeta, pa uzimati po 10 ili 15 kapi tinkture 3 puta dnevno u zavisnosti od tegobe. Kako se pravi sok od breze? Sveži sok od breze također je uz brezov čaj izuzetno lekovit i cijenjen u fitoterapiji. Njega treba skupljati tako što se najprije zareže kora od starih breza, pa se zatim kroz otvor ubacuje odgovarajući levak kroz koji sok ističe u čistu staklenu posudu. Nakon vađenja soka otvor obavezno treba zatvoriti sa drvenim klinom, a iz jednog stabla breze za ceo dan možete da sakupite čak i do 4 litra soka. Međutim, ukoliko često bušite jedno te isto stablo, ne radite dobro i to nije preporučljivo iz razloga što tako smanjujete otpornost drveta na gljivične infekcije. Stoga povedite računa i o tome. Da kažemo još i to da nisu samo svež sok i čaj od breze prepoznati u prirodnoj medicini kao djelotvorni, tu još ulaze i mnogobrojni preparati. Oni se najčešće koriste za liječenje kožnih bolesti, lišajeva, opekotina, ekcema i rana. Pored toga spolja se primjenjuju pripravci na bazi obloga u slučaju povreda, upalnih procesa na koži, opekotina, uboda insekata, hemoroida i vitiliga. Breza podmlađuje kožu i vraća joj elastičnost, a njeni dragoceni sastojci ublažavaju štetno dejstvo UV zraka. Također od breze se spravljaju melemi protiv opadanja kose i peruti. Sad ono što smo pomenuli, kupka i čaj od breze za mršavljenje. Pripremite toplu vodu za kupanje i u nju izručite
brezine listove i to u srazmeri da na 2 litra vode ubacite 1 punu šaku listova. Uđite u vodu dok je još fino topla te provedite u njoj 20 minuta. Ako se u cijelu priču ukombinuje još i čaj od breze kao i lekovito ulje i gel od ove biljke, dobit ćete najdjelotvorniji tretman protiv celulita, to je pomoranđine kore, koja je prava noćna mora mnogih dama. Ova biljka iz našeg organizma uspješno odstranjuje višak vode kao i toksine, pa i mokraćnu kiselinu. Upravo to pospešuje brzo uklanjanje celulita kao i mršavljenje, te nam povećava zategnutost i elastičnost kože i okolnih tkiva. Trudnice ne bi smjele da piju čaj od breze kao ni dojilje, upravo zbog toga što je breza prilično jak alergen. Svakako je poželjno se konsultovati sa stručnim licem, to je sa doktorom. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!